ያገኝ አንቺ ያጁ አኒ ሰሚር ነው ለምንድን ነው የምትመልሰው? በቃ እነሱ ሚስሙን ካበና ያጁ ተሰጠውሽ እኔ ነኝ አልፈልግም። በቃ እኔ አልፈልግም። ምን ይሰራልኛል? ይዛ ሂዳ ይዛ ሂድ ያሳያለሁ። አልፈልግም። ሰሚር አይደለም አንተ ልጅ ሰሚር አይደለም። አበባ ይኸው ፌስታሉን እንካ ይኸው በክብር ሰጠየው መለስኩኝ። አልፈልግም። ቾኮላቱም እዚህ ውስጥ ነው ያለው። አልፈልግም። ውሰጂ ሁሉ ነገር ለአንቺ ነው የሰጠሁሽ። ውሰጂው። ምን ማለት ነው? ሰሚር ናለቀው ሰሚር ምን አደረገ? መጨረሻ አዎ ሰሚር ነው እንደዚህ ሁሉ ነገር እየፈተፈተ ከሱ ጋር ይሄን ነገር እሱ ምን አደረገክ? በቃ እኔ አይደል እንዴ መለስኩልህ ከኔ ጋር ቆይ አንተ አሁን ቅድም ለምን ተቀበልከው ምናምን አለኝ አላልሽም? እኔ እናንተ መጣላት አለብን እንዴ? ከኔ ጋር መለያየት ፈለክ? መጣላት ምናምን ፈለክ? እኔ ሰሚር ነው ችግሩ። አፈታለሁ። ሰሚር ይሽጣብ ሰሚርን አትንካው እባክህን፣ እባክህ ሰሚር አትድረስ። በቃ ተወሱ የራሱ ጉዳይ ነው። ሂድ እኔና ስለና አርሴማ የሚያወራ ይመስሎኝ ነው የሄድኩት። ስለዚህ ችግር አለበት እኮ Hordoftoota keenya bakka jirtan hundumti keessan iyyuu nagaan isiniif haa baay'atu jedhee arraan kana isiniif dhufeen jira. Xiqqoo sagaleen keenya duudee jira, xiqqoo na dhukkubaa jira waan ta'eef sagaleen kiyyas sirriitti yoo isiniif dhaga'amu didee dhiifamanaaf godha. Xiqqoo isheen dhukkubaa jira kanaafi innaa hordoftoota kiyyaarraa bakka kana isiniif hin beeksisa dheetan dhufee wanti baay'eetu uumamaa jira waan ta'eef wanta uumama sana hundumti keessan iyyuu baruu qabda. Mayoonaatti hordofaa jirtu waan ta'eef ግዴታ baruu qabdu jedheetan arrasiniif himuuf dhufee jechaadha. Leengaddaa akkuma viidiyoo Diivaa irratti argitanii jechaadha. Diivaan abaabonaaf kennee ture, chokolaatiif abaabonaaf kennee ture. An akka baqa akka obboleessaatti na cina jira jedheetanoo akka obboleessaatti na duukaa faana jira waan baay'ee waliin dabarsaa jira waan ta'eef jedheetan irraa fudhadhee jechaadha. Garuu namoonni baay'een osoo hin beekin waan baay'ee naan jechaa jirtu. Garuu waan hin jedhamne waan sammuu namaa nama tuqu waan baay'ee naan jechaa jirtu koomentii irrattis koomentii isaarra seenee namoonni iskiriinshaat godhanii na erganii turanii waan ta'eef ani immoo seenee man ilaalaa ture koomentiin sin barreessaa turtan baay'ee kan nama dhibuudha jechaadha. Namoonni mana kiyya irraa keessa seentanii ilaaltanii koomentii achirratti deemtanii barreessitan baay'ee nama dhibdu jechaadha. Garuu namni osoo hin beekin akkamiin zimma deema haasa'a. Sin ikkoo na bira hin jirtan miti. Namni sin qofa osoo hin ta'in Samiirinis waan baay'ee viidiyoo isaarratti naan jedhee jira. Viidiyoo booda irras waan baay'ee dawwalee naan jedhee ture. Namoonni baay'eenis waan baay'ee naan jechaa turtan garuu akkasin yaaddani miti kun jechaadha baqa. Ani iddoo baqa ana yoona ana ta'edha malee kan baru namni tokko iyyuu hin beeku ana qofatu bara keessa kiyyaa jechaadha. Ankaniin abaaboo kana sana irraa fudhadhee fi jechaadha akka obboleessaatti na cina ture hospitaala gaafa rafee turellee osoo maatii kiyyatti hin himin naamni dhaga kan inni hospitaala ture biti jaratu na faana ture jechaadha. Ishi akkamiin sirraan fudhadhee dheetan itti darbadhee deema. Sin jaalladha jedheenatti mee jira biti garuu ani hin barbaadu jedheetan iyyoo abaaboo sanaaf chokolaatii sana kan irraa fudhadhe immoo sammuu isaa eeguuf jechadha baqa. Namaaf yaadan baqa maal gochuu danda'a shi maal gochuu danda'a baqa akka namaaf yaadneef maal gochuu danda'a bicha baqa baay'ee nama dhiba jechaadha hordoftoota kiyya. Ishi maal gochuu danda'a amala kiyya maaliin godha amala kiyya kam godheetanii waan kana dhiisuu danda'a jechaadha baqa uumaa tokko gochuu hin danda'u. Baqa irraan fudhadhe akka inni mucaanii dallanne fedheetan irraa fudhadhe malee anis hin jaalladha jechuudha. Abaaboo kee irraa fudhachuun anis hin jaalladha jechuudha. Duukama waan baay'ee dabarsiteettanaan jedhe Samiir illee viidiyoo isaarratti akkuma argitanii anaaf Samiiriin baay'ee wal lolaa turre jechaadha. Akkamiin abaaboo irraa fudhatte ana kiyya narratti darbattee deemte akkamiin isarraa fudhachuu dandeesse hin jaallatta wajjin waan baay'ee dabarsiteetta maaloo naan jechaa ture. Garuu ani jechaadha hordoftoota kiyyaa nama tokko wajjin jaalalas hin jalqabne hundumti keessan iyyuu Samiirii wajjinis hin jalqabne mucaa Deevaa jedhamu kanaa wajjinis hin jalqabne. Maaliif sababni isaa beektu kanaan dura miidhameen jira baqa jaalala irratti baay'ee miidhamee ture jechaadha baqa. Nama iski akkamiin al tokkichumaan jechaadha nama jaallattan ji'a lama amma eega farree wajjin wal lollee ji'a lama ji'a sadii minaaminii ta'a. Ji'a lama ta'a jechaadha. Akkamiin jechuun farree kanaan dura baay'ee tan jaalladha waanan tureefi na miidheera farreen isaatii sana keessatti na miidheera waan ta'eefi jechuun jaalala jalqabuu nanaaf miidhaa guddaa baqa waan inni jaalala gaa'oo jalqabe maaltu natti dhaga'ama beektu baqa waan abidda keessa seenaa jiru waan amma laphii waan man dhukkubsadhu natti fakkaata waan ta'eefi an jaalala eenyu wajjin iyyuu hin eegalle Deevaa wajjinis ta'ee Samiirii wajjinis ta'ee waa tokko iyyuu hin eegalleen baqa jaalala saatii kana keessatti an jaalalas eegaluu hin danda'u jechaadha baqa. Hundumti keessanii akka naaf hubattan kanuma qofa akka isaan naaf hubattan barbaada. Namoonni baay'ee waan baay'ee jettanii baqa dhugaa rabbii an baay'ee
maal jedhee isinitti himaa sababa kanaan baay'ee dhukkubsachaa jiran dhugaa rabbii cinqamaan jira asiin Arseemaa wajjin walitti naraaramne asiin Maammee wajjin walitti naraaramne asiin Samiiree wajjin ciqicidhee keessa jira asii Deebaa wajjin waan keessa jiru ana qofatu beeka dhugaa rabbii baqa maaliin godhash maal gochuu danda'a yaa hordoftoota kiyya mee naaf himaame maal gochuu nama arrabsuun duras haannaa kana godheedhaame ana wanta hin taanettanii na arrabsuun dura maal dhabeettu Hanna kana jedhaati bee natti himaame osoo akkas gootanii naaf wayyaa jechaadha baqa maaliin gochuu danda'an jaalala eegaluu danda'u nama tokko wajjiniin jaalalan kanaan dura dabarsee jechaadha waan baay'ee na barsiiseera waan ta'eef an jaalala dabarsuu danda'u jaalala baqa anaafi abadan jechaadha an jaalala yoomiyyuu in eegaluu jechaadha baqa garuu Samiir immoo isaa wajjin waa qabda kanaaf inaan jedhe Ay Samiir garuu ofitti deebi'ee ammas viidiyoo kana ilaalta taanaan Samiir ansi duqa silkii kiyya irrattis waan baay'ee naaf ergitee turte teekstii argeen ture Samiir viidiyoo kana in ilaalta taanaan rabbiin sodaadhu ani jechaadha kana jaalala eenyu wajjinis in eegalle kanaafuu ofitti deebi'i wanta hin taane naan hin jedhin isaa wajjinis Deebaas wajjinis wanta biraa keessa akka hin seenne adaraa rabbii jechaadha baqa nagaa kana booda maaliin gochuu danda'ani ku cinqamee bar cinqamuu keessa bahee jechaadha dhukkubsachaan jira maatii kiyya wajjin maal taate amma saannaan jedhanitti dhugaa rabbii akka durii maatii kiyya wajjin kolfee hin taphadhu jechaadha akka durii saayiboota kiyya wajjin kolfee hin taphadhu jechaadha asiin Arseemaa dhabeen jira Arseemaan akka obboleettiitti jaalladhuuni ishee dhabeen jira sababa dachaasiitiin dachaas baaseetiin ishee dhabeen jira isheenis baay'ee natti gadditee turte jirti jechaadha kana kanaan keessi kiyya baay'ee jechaadha baay'ee dhukkubsatee jira baqa dhugaa rabbii as bayeetan jechaadha haasa'uu kiyyaa fi haasa'uu kiyya namni tokko hin ilaalinaa dhugaa rabbii keessi kiyya baay'ee gubatee baay'ee dhukkubsatee jira jechaadha baqa bara jireenya kiyya keessatti akka kana dabarsee hin beeku baqa ana irratti qormaatni jechaadha yoon kana fixa jedhe kana natti deebi'aa jechaadha baqa baay'ee dhukkubsadheen jira amma baay'ee dhugaa rabbii waas nyaachuu hin dandeenye sammuun kiyyallee nagaa hin jiru an booda irratti akkan hin maraanne qofadha kan yaadu maan beektu asiin sammuun kiyya baay'eetti canaannaqee jira amma baqa silumaaf iyyuu qomuma kiyyan jira baqa ndee dachaas bira yoon naa dawwale isaaf hin kaasu jechaadha namni tokko yoo naa dawwale jaraafis hin kaasu maan beektu baqa cinqama keessa hin jira jechaadha baqa kanaaf iyyuu Samiiris akkas naan jechuu isaatiif maaf abaaboo irraa fudhatte jedhee waan baay'ee naan jechuu isaatiin kunoo akkuma argitan abaaboon dheengadda irraa fudhadhe fidee dhufeera waan ta'eef kuno nan deebisaa fi jechaadha baqa fi chokolaatiinis jiras keessaa nan deebisaa baqa fuula isaatti darbadheen deema kana booda akka namni tokko ana irratti waan yaannee fi akka namni tokko nan jaallannee fi akkas gochuu naa wayyamaa beetu kanaan duran jaalalan jalqabee irratti akkuma argitanii gaafaan sarree wajjin jalqabee ture hundumti keessan iyyuu beektu waan ta'eef waan dabarsaa ture ana qofatu beeka anaaf qofa baqa sababa isaatiin kan ka'edha kan amma yoona wanta kanarra jiru waan ta'eef kan amma yoona dhukkubsachaa jiru kan keessi kiyya madaa jiru sababan kanaan dura jaalala jalqabee irratti waan ta'eef an kana booda jaraa wajjinis nama tokko wajjin jechaadha jaalala jalqabu hin barbaadu maa beetu amma yoon ka'e tan jaalala jalqabe bor nagatanii deemuun isaaniif dubartii tokkoof jedhanii nagatanii deemuun isaanii illee hinaafuu jechaadha kanaaf iyyuu akkas ta'urraa shakkii keessa galee lapheen kiyya miidhamurraa maal gochuunaaf wayya beektu jaalala kan jedhamerraa ba'eetanii ofuma kiyyaa jiraachuunaaf wayya qobaa kiyya baqa dhugaa rabbii qobaa kiyya jiraachuunaaf wayya yoo hin danda'e Arseemaa kiyya ofittiin deebifadhaa dhiifama kadhadhee ofittiin deebifadhaa yoo isheen ishinaan jettee yoo isheen garaanatti laafattee hundumti keessan iyyuu du'aayinaaf godha akka isheen garaanatti laafattu nan ba'ee beeka baqa balleesseeraan balleessaa guddaa balleesseen jira dhugaa rabbii isiniin jira balleessaa hin taane dogongora guddaa isaa hojjedheen jira ishaa ta'u kanaaf iyyuu yoo danda'e Arseemaa wajjinis walitti araarame Arseemaa wajjin walitti deebi'eetan ishee wajjinis wanni jedha jechaadha kanaaf iyyuu amma eegaan jira waan ta'eef gaafa inni dhufu isaa wajjin waan baay'ee taa'ee haasa'ee itti mee seeraan itti daddarbachuurraa waan baay'ee isaa wajjin waliin haasa'uurraa seeraan isaa wajjiniin haasa'eetan iyyuu itti nima baqa kana boodan bixibixii biraa keessa galuu hin danda'u yoo na wajjiniin akka obboleettiitti jiraachuu danda'e na wajjiniin jiraachuu danda'a jechaadha baqa wanta biraan kana booda iyyaadu baqa wanta biraas ta'u garuu akka obboleettiitti na kunuunsee na cina taataanaan hanga dhumaatti isa wajjiniin ta'a rakkina isaarra yoo rakkinni irra ga'ellee anis deemeetan duuka gargaaraanii jechaadha kana yoo akkas ta'e malee na wajjiniin abadan anaaf inni wallollaa jechaadha baqa Samiiriinis qasedee deemeetan isattis nanimaa rakkoo hin qabu kanaafuu deebi'ee eegaa jirra amma nan dhufa jedheera waan ta'eef isa wajjin waan baay'ee haasofnaa jechaadha kanaaf inni wajjiniin tura baay'ee ture eeggan kottee dheeni garuu amma hunaa dhufuu hin dandeenye kanaaf iyyuu eegaa jirra amma dhufaa jira dhufaa jira gaafa inni dhufu isa wajjin waan baay'ee haasofna jechaadha
naatini ma qasedheetan yooni na dhagee qasedhee seeraan teessiseetan akka nama guddaa akka nama barateetti walii wajjin haasofnaa jechaadha naaf inni. Dinesh. ደህና ነህ? ለብዙ ነገር ፈልጌክ ነው እና ብዙ ነገር ነግረሃለሁ። ከዛ ምሰጥን መልስልህ ዕቃ አለ ማለት ነው። የማ ያንተ የኔ ዕቃ? አዎ እሱማ አለ አንቺ ጋር። ስለዚህ መልስልህ ነገር አለ። ስለዚህ እናወራለን ማለት ነው። አንቺ ችግር የለውም። እሺ ኦርዶክቶota keenya akkuma argitan dhufeera waan ta'eef ittiin himaa waan baay'ee akka nama guddaatti akka nama barateetti kanaaf inni waliin haasofnee seeraan kanaan dura waan irra gees xiqqoo beeka waan ta'eef kanaaf iyyuu walii wajjin haasofnaa jechaadha ምን መሰለህ ዲቭ ማለት ነው ባለፈው ለታ የሰጠኸኝ አበባ በዛ ምክንያት ብዙ ሰው እየተሳደበ ነው ሰሚርም ጠርቶኝ ማለት ነው ከሰሚር ጋር ተጣልተን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ዲቭ ዛሬ ስለሱ ልነግርህ ነው የጠራሁት ማለት ነው እና ከሰሚር ጋር ተጣልተን ነበር በጣም ጠርቶኝ ማለት ነው ከሱ ጋር በጣም ስንጣላ ነበር ሲጀመር ለምን ይሽና አናገርሽው አንቺ ራስሽ እኮ ለምን አላናገረውም ለምን ማን ነው እሱ የሚያናገርሽ እኮ ሲጠራኝ እኔ ካንተ ጋር ለማስታረቅ ምናምን ብዙ ነገር ላወራው ነበር አታስታርቂኝ እኔ ለምን ሄድሽ ከሱ ጋር ጥፋተኛ እኮ አንቺ ለምን ሄድሽ እኮ ሂጄ ከሱ ጋር ሳወራ እሱ ግን እዛ ጋር በጣም ሲቆጣኝ ነበር ብዙ ነገር ሲለኝ ነበር ለምን ሄድሽ እሱ ጋር ታዲያውን ስለሱ ልንጨቃጨቅ አይደለም የጠራሁት አንተም ተረጋጋ እሺ ይሄን ስነግርህ ተረጋግተህ እንድሰማኝ እፈልጋለሁ ሰማኸኝ አይደለ ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነገር መመልስልህ ዕቃም አለ ግን ስመልስልህ እንዳይደብርህ ምንድነው መልስልህ ዕቃ አለ ስለዚህ በስርዓት ማለት ነው እኔ እናንተ እንደተማረ እንደ ትልቅ ሰው ነው የምናወራው ዛሬ እሺ መጨቃጨቅ መጣላት ምናምን የለም እሺ አሁን ምንድነው የምትይኝ በቃ ከሰሚር ጋር ባንተ ምክንያት ጣልቻለሁ ሲጀመር ታዲያ ምን አገባሽ እና ደግሞ ብዙ ሰው ደግሞ በውስጥም እየደወለ ሆነ በኮሜንት ላይ ምናምን ስክሪንሻት እየተደረገ ስድቦቹ እየተላከልኝ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ዴቫ እኔ ባለፈው የሰጠኸኝ አበባ አለ አይደለ እሱን ይሄ ሁላ ስድብ ከሚደርስብኝ አበባውን ብመልስልስ ያው ከሰሚር ጋር ሰሚርም ደግሞ ከዚህ በፊት ሲሰጠኝ አልተቀበልኩትም የሱን ማለት ነው ወርውሬበት ነው የሄድኩት ያኔን ወርውረሽ እንዴት የሱን ተቀበልሽ ብለው እሱ ብዙ ሲናገረኝ ነበር ታዲያ እሱ እኮ የራሱ ህይወት እኮ ነው እነሱም እኮ የራሳቸው ህይወት ነው ማግባቱ ባንቺ ህይወት እንደዛ ሳይን ካናን ድረስ አኩማ አርጊተኑ ሰሚሪን አባቡና ከኔ ቱሬ ኢሎሌተን ኢትደርበዴተን ዴሜ ጀቻረ ከን ሰሚር ከን ሳዋንን ራፍረዴፊ ሰሚሪን ስዋን ባየናን ጀቻ ጅራ ዋንቴፍ ከናፍዩ ከነው እንደራ አባቡን ፍረዴው እንዴቢሴፊ ወዩ ይሄው ምንም ነገር አላደረኩትም አስቀምጬው ነበር በክብር ይሄው አምጥቼልሃለሁ እንካ እሱ እንድንሰራልሽ ነው እኔ ምን ይሰራልኛል ከዚህ በኋላ ስማኝ ላንቺ እኮ ነው የሰጠሁሽ እኮ ለምን ንሰጪ ነው እንዴ እኮ እንደዛ አይደለም እኮ ለምን ረሽ ይመለሽልኝ ምክንያቱም ምንድነው በሰሚር ምክንያት ወይስ በሰዎቹ ምክንያት ነው እኮ በሰሚር ሰዎች እኮ ያንቺን ህይወት አይኖርልሽም አንቺ ሰሚር ያንቺን ህይወት ይኖርልሻል ዴቭ እሱ እኮ ገብቶኛል ሲጀመር ማለት ነው ያቸው እነሱ ምን አገባቸው እኮ ይሄን አበባ የሰጠኸኝ ወድሻለሁ ምናምን ብላ አይደለ እኔ ደግሞ እሱ ያንተን ጥያቄ አልቀበልህም ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ በጣም የሚያስጠሉ ነገሮችን አሳልፌያለሁ ማለት ነው በፍቅር በጣም ተጎድቻለሁ ታውቃለህ ስለዚህ እኔ ከማንም ጋር ከሰሚር ጋር ሆነ ከማንም ጋር ፍቅር መጀመር አልፈልግም ለነሱም ብዙ ነገር ተናግሬያለሁ ማለት ነው ገባህ አይደለ ከናፍዬ ወርዶክቶታ ኬኛ አኒ አንዱረ ጃለለ ከን እንደበርሴ በቲ ዋን ባየነረገ ዋንቴ ጃለለ ኤገሏ ከን በርባነ ኢቲማንጅራ መሲ ጀቻዳ አይው ልንገርክ እኔ ከዚህ በፊት ከፈሪ ጋር በነበረኝ መቼም ታውቃለህ አይደለ በትንሽም ቢሆን ታውቃለህ አይደለ ስለዚህ በዛ ምክንያት እኔ ከወንድ ጋር መሆን አልችልም ገባህ አይደለ ዛሬ እኔ ካንተ ጋር ሁኜ ከአፍቅሬክ ነገ ጥለኸኝ እንደማትሄድ በምን አውቃለሁ ለምን ነገ እኔ ላይ በጣም ብዙ ጉዳት ልታደርስ ትችላለህ ለዛ ነው ማለት እንዴት እኮ ያንን ልጅም በፊት ፍቅረኛዬንም አምኜ ገብቼበት ነው እንደዚህ ነው ታዲያ እሱና እኔ አንድ ነን እንዴ እኮ ስለዚህ እኔ አልፈልግም በቃ በፍቅር በጣም ተጎድቻለሁ እስከ ዛሬ ድረስ እንደዚህ የምበጠበጠው ከናርሴማ ጋር እንደዚህ መሆነው በምን ምክንያት እንደሆነ ታውቃለህ በልጁ ምክንያት ነው በፍቅር ዙሪያ መጥቶ ጠምጥሞ ይሄ ነገር መጣብኝ ስለዚህ ዴቫ ምትረዳኝ ከሆነ እባክህን ተረዳኝ እና ደግሞ ከሰሚር ጋር ጭቅጭቅ ያለብህን ነገር ደግሞ እባክህን እሺ አቁም አሁን ሁሉ ነገር ይሄን ነገር ያደረገው ሰሚር ነው እኮ ሰሚር ብቻ አይደለም ሰሚር ለምን ተቀበልሽው ምናምን ብሎ እንትን ያለሽ ሲጀመር እኔ ሰሚርን ደግሞ ፈታለታለሁ ይችግሩ ይሄው ዴቭ ለምን ነው ማሰማኝ ቆይ ለምን ነው ማሰማኝ ከሰሚር ጋር እንዳትጣላ በእናትህ ለምን ነው ማለት ነው እሱ ያሳየዋል ይጠብቀኝ
ከሰሚር ጋር ነው ሰው አትቀበላት አትቀበዩ ምናምን የሚለው እሱ አይደለም ያለኝ። በቃ በራሴ ነው እንዴ ለምን ጨቀጨቃለሁ ብዬ ነው። በቃ እንዴ ብዙ ነገር እያሉኝ ነው። ብዙ ሰው ራስ ይበላታ ለነሱ አንቺ ነው አይኖርልሽም እኮ ግን እኔ ነገርኩት። በቃ እኔ እናንተ መጣላት የለብንም እንዴ ሰማህ አይደለ? እኔ እና አንቺ አንጣላም፣ ግን እነሱ ደግሞ እንትን አያስብም እና በቃ ይሄው እኔ ቆይ አንተ ከኔ ጋር መጣላት ትፈልጋለህ? አልፈልግም፣ ግን በእነሱ ምክንያት እንዴት አንቺ ሰው በእነሱ ምክንያት ብቻ አይደለም በቃ አልፈልግም አልኩ። በቃ እኔ እናንተ ሌላ ነገር መጀመር የለብንም በዚህ ሰዓት። ሰማኸኛ? ሰማክ ዴቭ? ስለዚህ ባክህን በቃ ነጠጌ ፈቴ በቃ አንሳቲ ከነ ከሰክዬ ከንጅሩ ከቻልክ ማለት ነው ከቻልክ ከኔ ጎን እንደ እህት ወንድሜ ሁነክ እህት ሁኜ ከጎኔ ቁመክ ማለት ነው እና አርሴማን እንድታረቅ እና ከማሜ ወንድሜ ጋር እንድመለስ እና ደግሞ ስጨነቅ መጥቼ እንዳወራክ ምናምን ፍቀድልኝ። በቃ እንደዛ ነው የምፈልገው። ሰማህ አይደለ? ይላል የወደን ኤቴ ዘቻዳ አኮቦሊቲ ትነጭነተ gaafarakkina kandeeme sirriitti itti madhuuf akka kana osoo naatee baay'ee natti tola jechaadha baqqaan. Sa'aatii kana keessatti eenyuun qabu Arseemaan narraa fagaattee jirti, Maameen narraa fagaatee jira miti. Kanaafiyyuu sa'aatii kana kan na barbaachisu wanta akkasii osoo hin ta'in kan na barbaachisu bakka akka obboleessaatti na cina ta'eetiyyuu waan baay'ee akka inni naa ta'uun barbaada bakka. Qobaa kiyyan jira miti wanta biraa yaaduu hin danda'u. በዚህ ሰዓት ምንም ነገር በቃ ጭንቀት ውስጥ ነኝ እኔ። ስለዚህ ምንም ነገር ማሰብ ከእናንተ ጋር መጨቃጨቅ ካንተ ጋር ከሰሚር ጋር መጨቃጨቅ አልፈልግም በዚህ ሰዓት በቃ። ሰማኸኛ? ከአርሴማ ጋር እንደተጣላው ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ። በቃ እሷን በጣም እፈልጋታለሁ። አርሴማ ባይን በርባደ ሰዓት ከነ ከሰቲ አርሴማ ከናፍዩ አርሴማ ኦብሮ ደንዴሰን ይታይ አርሴማ ከሲናፍ ዴቪስተን በርባዳ ጀቻለ። ስለዚህ እባክህን በቃ እንዴ አሁን እሱ ነው ይሁላ ጣጣ ያመጣው ሰሚር አይደለም። ኧረ ከሰሚር ነው አይደለም በቃ ማንንም ሁሉም ሰው እየተናደደ ነው። እኔ ትክክል አላረኩም። ሰሚር ዛኔ አበባውን ሲሰጠኝ አልተቀበልኩትም። እንደውም ያንተን በክብር ነው የተቀበልኩት። በክብር የተቀበልኩት እንደ ወንድሜ ስለማይ ከኔ ጋር እዛ ሆስፒታል የነበርኩበት ሰዓት ከኔ ጋር ስለነበርክ ከኔ ጋር ነገር እነሱ ሳይኖሩ አንተ ከኔ ጋር ስለአንተ ከብርኝ ነው የተቀበልኩት። ስለዚህ ዴቭ እባክህ አሁንም ሆነ ሰሚር ነው እንደዚህ ይሄን ነገር ያደረገው ብለህ ሰሚርን ሌላ ነገር ሌላ ጣጣ አታምጣብኝ። በቃ እባክህ ሰማኸኛ? ሰማሃ? አሁን አንቺ በቃ ሰሚር ነው እኔ ገራግሏል። ይሄ ነው ያጁ እንካ እንዴ ምን ማለት ነው? እንካ እኔ አገኝ አንቺ ያጁ እኔ ሰሚር ነው። ለምንድን ነው የምትመልሰው? በቃ እነሱ ቢስሙ እንካ በእናትህ ሪት ያጁ ተሰጠው ሻኔ ነኝ አልፈልግም። በቃ እኔ አልፈልግም። ምን ይሰራል? ኢዛ ሂዳ ኢዛ ሂድ ያሳየዋል። አልፈልግም። ሙሰጂ ሰሚር አይደለም አንተ ልጅ ሰሚር አይደለም። ያው አበባ ያው ፌስታሉን እንካ ይኸው በክብር ሰጠየው መለስኩኝ። አልፈልግም። ቾኮላቱም እዚህ ውስጥ ነው ያለው። አልፈልግም። ሙሰጂ ሁሉ ነገር ላንቺ ነው የሰጠሽ። ውሰጁ። ምን ማለት ነው? ሰሚር ናለቆ ሰሚር ምን አደረገ? መጨረሻ አዎ ሰሚር ነው እንደዚህ ሁሉ ነገር እየፈተፈተ ከሱ ጋር ይሄን ነገር እሱ ምን አደረገ? በቃ እኔ አይደል እንዴ መለስኩልህ ከኔ ጋር ቆይ አንተ አሁን ቅድም ለምን ተቀበልከው ምናምን አለኝ አላልሽም? እኔ እናንተ መጣላት አለብን እንዴ? ከኔ ጋር መለያየት ፈለክ? መጣላት ምናምን ፈለክ? እኔ ሰሚር ነው ችግሩ። አፈታለሁ። ሰሚር ይሽጣብ። ሰሚርን አትንካው እባክህን፣ እባክህ ሰሚር አትድረስ። በቃ ተወሱ የራሱ ጉዳይ ነው። ሄጄኔና ስለና አርሴማ የሚያወራ ይመስሎኝ ነው የሄድኩት። ልጁ ችግር አለበት እኮ ሻውን እንካየው አበባህን እንካየው እንካ ወስደህ ሂድ፣ በሰላም ወስደህ ሂድ። ይሄ ነው ይሄ ሁላ ችግር ያመጣብኝ እኔ እንዴ እኔ መጨቅጨቅ አለብኝ እንዴ? እንካ ዴቭ እንካ። አንቺ አልፈልግም። ስሚ ይሄን ነገር አዳምጪ። ይሄን ነገር እኔ አልፈልግም። ሰሚር ግን ጠብቅሽ። ይሄን ሁሉ ነገር ሰሚርን እንዳትነካው ታው እሱ የራሱ ጉዳይ ነው። በቃ ምን አደረገ? በቃ ሌላ አንተ ለኔ አታስብም። እኔ ደግሞ ገና ልከነ አንቺ ስለማስብልሽ ሆኖ እኔ ስለ ስርዓቱን አይዘዋለሁ እኮ እሱን ተው በቃ ከሱ ጋር እንድትጣላ አልፈልግም። ሰማኸኝ አይደለ? ሰሚርን ተው ሰማሃ? ያው ሰሚርን ከነካ ከሰሚር ጋር ከተጣላክ ሌላ ችግር ካመጣ እኔ እናንተ እንጣላለን ዘላለም። እኔ እሄዳለሁ። እሺ እንደውም ተው በቃ ሰማኸኛ? ሁሉ ችግር ያመጣ ሌላ ችግር እንዳመጣብኝ ሰማኛለህ? ሰማኸኛ? አንቺ በእኔና አንቺ ማለት ነው እየገባ ያለው። ኧረ እሱ አይደለም ማንሽ የገባው ኮሜንት አድርጉ የምታይው ሰው ያንቺ ነው ያጥቆ አይኖርልሽም። ኧረ ዴቭ ተው ግን ተረጋጋ፣ ወደ ራስህ ተመለስ እባክህ። ሰው አለኝ ብለሽ ነው? ሰው አለኝ ብዬ አይደለም። በቃ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ስለማልፈልግ ነው እንዴ ያሳለፍኩትን ጀርባዬን ያለው ብዙ ነገር አለ አታውቅም። ሰማሃኒ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። በቃ አዲስ ህይወት መጀመር አፈልጊ
አልፈልግም ምክንያቱም ሰው አላምንም በተለይ ወንድ ልጅ አኒ ጀቻዳ ጃለለ አራይ ገሉ እንደው ሰበብኒ ሳስ በቃ ኢርጀቹ ማለከቴ ነመረት በሬንጅራ ዋንቴ ከነቦደን በርባዱ በቃል ሲፈገሉ ሙጫነን ረቤዲቲ ከናፉ ጃለለ አሃራ ኤገሉ እንደው ጭራ በደኒው ምዩ ጀቻዳ በቃ ስለዚህ ስማይ ዴት ስማይ ነው ሰጠው ካደለ ይዘ መሄድ ይችላል በቃ እሱን ታዩና እሺ በቃ እንዳልተቀበልሽ ሙጣሪ ቤትሽ አስቀምጪ አልፈልግም ለምን ፈልግም በቃ ይዘህ ሂድ በቃ ተቀበልሽኛል ነበር እኔ አልፈልግም በቃ መለስኩልህ እባክህን እንዲያኔ ጭንቀት አይገባህም ስለዚህ ለኔ የምታስብ ከሆነ የና አበባ ይዘህ ሂድ በቃ ይዘህ ሂድ ሰሚር ምንም አላደረገም ሰሚር ምን እሺ አዳምጪ መጨረሻ ነገር ይሄ ነገር አልቀበል ያዥ እኔ ግን ሰሚር ነፈቀው ኧረ አንተ ልጅ ምን ካልኩ አይደል እንዴ እሺ ማልጎቹ እንደንዳ አንበረ ጅሬኝ ባይና ረጋ አጅራ በር ጋርቢ ወንተ ሂንጀዳምኔ ወንተ ባይና ረጋ አጅራ ተቻለ በቃ ማልጎቹ እንደንዳ ከናፍዩ ማጎቹ እንደንደው በቃ ወርዶፍቶ ተከኛ ይወንደ እንዴት ታኤ ወንተ ከነ ስሪት ነንስሬሳ ይወን እንደንደኛ ተይሞ ዋተኮ ጎቹ እንደንደው ጀቻለ በቃ አን ዋን ባይ እንደ በርሳን ጅራን በረጅሬኝ kiya keessatti ጋርቢ አን ሚዳማተን ጅራ ሚዳሙ kiya ገሩ ነሚ ተኮናፉ በቻን ጅራ አመቆ ባኪየ ተይ ወንተ ከነ ያዱን ቀባን ና ባይ ሚዳማን ጅራ በቃ ጋርቢ ማጀን እንስኒቲ ማን ዱጋ ማጀቹን እንደው አመነ ዱኩባ ጅራ ዋንቴ ሲልዋነ ዱኩባ ቱሪ አመሞ ስሪቲ ነቲ ጫሌ ቻለ ዱኩብኒ kiya ስሪቲ ባየነቲ ባየቴ ቻለ በቃ ማጎቹ እንደው yoካኒ ሞጀራ በቀዴ ተንዴመ ማለ ዋተኮ ጎቹ እንደው በቃ ነጋት እሺ አመዩና ዋኑ ዱከቱተኒፍ ባየኑፍ ከለቶማ ነጋት ዴማንጀራ